तो लगातार कवरेज जारी, क्योंकि आज का दिन बेहद खास। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। लगातार अलग अलग पोलिंग स्टेशन से आप देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे कि किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं और जो लोग हैं वहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। असम, केरलम और पुडुचेरी में वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। अगर असम का जिक्र करें तो असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप देखिए, तमाम पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई, तमाम वादे किए गए और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि एक फेज में इलेक्शन हो रहे। 126 सीटों पर वोटिंग जारी है। केरलम विधानसभा चुनाव का अगर जिक्र करें तो 140 सीटों पर वोटिंग जारी है और 70 साल में पहली बार जो सीएम है वो तीसरी बार कुर्सी हासिल करने के लिए यहां पर लड़ रहा है। तो देखिए, वोटिंग प्रक्रिया का 1 घंटा पूरा हो चुका है। वोटिंग के 1 घंटे पूरे 3 राज्यों में डाले जा रहे वोट। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है और ये तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों की तस्वीर। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग जारी। असम, केरलम और पुडुचेरी में वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। ये देखिए, भारी संख्या में जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करते यहां नजर आ रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव में 126 सीटों पर वोटिंग जारी है। केरलम विधानसभा चुनाव का अगर जिक्र करें तो 140 सीटों पर वोटिंग जारी है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर वोटिंग जारी है और वोटिंग के 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर मतदान जारी है। तो ये अलग अलग राज्यों की तस्वीर है और देश के 3 राज्य असम, केरलम और पुडुचेरी में 296 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहां 1 घंटे पूरे भी हो चुके। वोटिंग के 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। 3 राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं। तमाम दिग्गजों की तरफ से भी जनता से अपील की गई है कि अपने मत का प्रयोग करें। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। तीनों राज्यों में करीब 10 लाख से ज्यादा वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे। केरलम का अगर जिक्र करें तो 70 साल में पहली बार कोई सीएम हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रहा है। असम में बीजेपी हिमंता बिस्वा शर्मा के सहारे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दांव खेल रही है, जबकि पुडुचेरी में कांग्रेस से निकले एन रंगासामी 5वीं बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीनों राज्यों की ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटर्स में भी उत्साह नजर आ रहा है और महा कवरेज भारत 24 पर लगातार जारी है। तीनों राज्यों की तमाम जो अपडेट्स है भारत 24 आप तक लगातार पहुंचा रहा है और फिलहाल ये तस्वीर भी आप देखिए, तमाम दिग्गजों की तरफ से भी वोट कास्ट किया गया है। ये तस्वीर है केरलम की, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने वोट उन्होंने कास्ट किया है, वोट डालने के लिए पहुंचे और जनता से भी यही अपील की जा रही है कि आप भी अपने मत का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा की तरफ से भी वो पोस्ट करते हुए जनता से अपील की गई है कि आप भी अपने मत का प्रयोग करें। तो फिलहाल ये अलग अलग जगहों की तस्वीर है। केरलम भाजपा के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम में पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे और उस दौरान की ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। नेमम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. നാടിൻ്റെ ഭാവി, നാട്ടുകാരുടെ ഭാവി, കുട്ടികളുടെ ഭാവി, നാടിൻ്റെ ദശയും തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു അവസരമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, ഈ ഇലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കണം. എല്ലാവരും അവരുടെ വോട്ടിംഗ് ബൂത്തിൽ പോയി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന. അതിൻ്റെ അപ്പുറം എനിക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ BJP NDA കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസമായി മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു വികസിത കേരളം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പോയി സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്, ഞങ്ങളുടെ വിഷൻ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു നിർണായകമായ ഇലക്ഷനാണെന്ന് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. വലിയ മാറ്റം ഈ ഇലക്ഷനിൽ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. ഇന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം,
ഇന്ന് 140 മണ്ഡലങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ BJP NDA സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് വിഷസും പാർട്ടീൻ്റെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് കൊടുക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസരം, ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അവസരം അസംബ്ലിയിൽ പോയി ബഹളം ചെയ്യാനല്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ തകർക്കാനല്ല, സ്പീക്കറിന് ടേബിളിൽ പോയി ഭരണാട്യം ചെയ്യാനല്ല, ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു അവസരമാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാവരും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, ഇന്ന് ഈ ഒരു ജനാധിപത്യ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം, എല്ലാവരും പോയി വോട്ട് ചെയ്യണം. കേരളം മാറണം, മാറാത്തത് മാറ്റണം, കേരളം ഇനി വളരണം. അല്ല, ഈ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു മാറ്റം, ഈ മാറ്റം ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ ഈ വികസിത കേരളം എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇനി അതിനെ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. മെയ് 4-ാം തീയതി നമുക്ക് റിസൾട്ട് കാണാം. 140 മോള് പോവില്ല സീറ്റ്. അതിൽ എനിക്ക് ഒരു 100% ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. അത് ഞാൻ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് പറയല്ല. ഒരു ക്ലിയർ മാൻഡേറ്റ് CPM-നും കിട്ടില്ല, കോൺഗ്രസിനും കിട്ടില്ല എന്ന് 100% ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. BJP ഇവിടെ ഒരു നിർണായകമായ ഒരു ശക്തിയായി മാറും ഈ ഇലക്ഷനിൽ. ജനങ്ങളത് അങ്ങനെ BJPക്ക് ഒരു റോള് തരും എന്ന് എനിക്ക് 100% ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങളും പോയി വോട്ട് ചെയ്യണം. तो कांग्रेस उम्मीदवार V शिवनकुट्टी से मुकाबला है। निमोम सीट से चुनाव लड़ रहे राजीव चंद्रशेखर और केरलम की एकमात्र सीट जहां 2016 में भाजपा जीती। तो ये